अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। हम सब का प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते बहुत हैं। वी ओवर थिंक। लोग हमें अक्सर कहते हैं कि यार सोचने से क्या फ़ायदा होगा, सोच के क्या मिलेगा, तबीयत ख़राब होगी, बीपी हाई हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन असल में हमारा जवाब ये होता है कि ये हमारे बस में नहीं है। ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं। अगर हम एक मोमिन हैं, एक मुसलमान है, तो हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें सारी चीज़ों के रास्ते दिखाए हुए हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी का तरीका भी बताया हुआ है। दुआएं बताई हुई हैं, कुरानी आयतें हैं, हदीसें हैं, सब कुछ है हमारे सामने। आज कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जिनसे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है तवक्कल। अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी ज़ात को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी उस पे बोझ नहीं डालता। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैंने अगर किसी आजमाइश में डाला है तो मैं तेरे साथ हूँ। वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो कैसे हमें मुश्किल में आसान छोड़ सकता है? हम अल्लाह पे भरोसा तो रखें। 2 है एक्सेप्टेंस, कबूलियत। जो हो गया उसको कबूल करें और आगे का सोचें। ये मत सोचें अगर ये हो गया, क्या अगर ये होगा, अगर ये हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खुद से खाली बातें जहन में लाने से गुरेज किया करें। जो मुश्किलात आ गई, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस कर ली, जो इंसिडेंट्स आपके साथ हो गए, वो हो गए। लेकिन नेक्स्ट के लिए आपने करना ये है कि अल्लाह पे छोड़ते जाएं। नंबर 3 है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना सीखें। हमेशा शुक्र अदा किया करें। हर हाल में शुक्र अदा किया करें। अल्लाह को बेहतर पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। अगर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ज़िंदगी के एक हाथ पे सब्र रखें और दूसरे हाथ पे शुक्र रखें। अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। नंबर 5 है जिक्र। अल्लाह से मांगें, जितना हो सकता है अल्लाह से मांगें। तस्बीह पढ़ें। और वैसे भी सुकून कल्ब तो अल्लाह की याद में है। जो इंसान अल्लाह को हर वक्त याद रखता है उसका दिल खुद ब खुद मुतमईन रहता है, वो सुकून में रहता है। उसके जहन से परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो चाहे कितनी ही बड़ी आजमाइश में क्यों ना हो, उसके सामने पहाड़ क्यों ना खड़ा हो, लेकिन उसको पता होता है कि मैंने जो है अल्लाह से कुछ मांगा है तो मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हमें ये सोचे कौन लेके आता है? ये शैतान का काम होता है। शैतान हमें खौफ में मुब्तला करता है, तरह तरह की गलत सोचें हमारे जहन में लेके आता है। वो हमें गाफिल करता है कि हम ये गलत सोचें और गलत रास्ते पे जाएं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है, अगर एक इंसान हक हलाल की कमाई नहीं कमा पा रहा तो शैतान उसको वर्गलाएगा, उसको हराम की कमाई की तरफ लेके जाएगा। और अगर तो वो भटक गया तो वो शैतान का साथी है। और अगर उसने अपने आप को बचा लिया तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देगा। नंबर 6 है अल्लाह से मांगे, अल्लाह सुनता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर परेशानी के बाद मैंने आसानी रखी है, लेकिन तुम मुझसे मांगो। जब आप मांगेंगे नहीं, सजदे में झुकेंगे नहीं, अल्लाह से कुछ मांगना ही नहीं है आपने, तो फिर तो आपका रोला पिटरा नहीं ख़त्म होना। और अगर आपने मांग लिया सजदे में अच्छी नीयत से, 2 आंसू बहा के, सच्चे दिल से, तो फिर मौजे देखेंगे आप, ऐसे मौजे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नंबर 7 है पॉजिटिव रहना सीखें। मेरी हर वीडियो में मैं यही मैसेज देती हूँ कि पॉजिटिव रहना सीखें। पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पिछले पॉइंट से ही वही बात कनेक्ट है कि शैतान हमें वर्गलाता रहता है। अगर ये हो गया, अगर ऐसे हो जाएगा, अगर वैसे हो जाएगा।
اور ہم نے شیطان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میری ساری مشکلیں میرا اللہ صحیح کرے گا، میں اپنے اللہ سے مانگوں گا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، یقین ہے اپنے رب پہ کہ وہ سنے گا میری دعا۔ پازیٹیو رہیں، نیگیٹو لوگوں سے اور نیگیٹو باتوں سے دور رہیں۔ نمبر 8 ہے کہ انسان جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک محدود ہے۔ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک لمٹ تک کام کر سکتے ہیں نا، اور اس کا رزلٹ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے جا کے اگزام دیتے ہیں، رزلٹ تو وہ خود نہیں بنا سکتے، وہ 100% دیکھ کے آ سکتے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہونا ہوتا ہے وہ ٹیچر پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو کریں، باقی ہم رب پہ چھوڑ دیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے بہترین کرے گا۔ اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ رب کا ایک اشارہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہترین نہیں ہے، اور اللہ ہمیں اس سے اچھی چیز سے نوازے گا۔ صبر رکھیں، مطمئن رہیں۔ نمبر 9 ہے یہ فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا میں دل نہ لگائیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگوں سے دور رہیں، یہ فانی دنیا ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ سے دوستی لگائیں، اور جس انسان نے اللہ سے دوستی لگا لی وہ ایک کامیاب انسان ہے، وہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، وہ ایک کھلے سمندر میں بھی ہوگا تو بھی نہیں ڈوبے گا، کیونکہ اس کو توکل ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں نہیں ڈوبوں گا۔ جتنی گہری آپ کی اللہ سے دوستی ہوگی اتنی مشکلیں آپ کی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ نماز پڑھیں اور اللہ سے صبر مانگیں، جتنا ہم میں صبر ہوگا اتنی ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ ہمارے صحابہ، ہمارے انبیاء، کتنی تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں، کتنی مشکلات سہی ہیں، لیکن صبر اور شکر کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، چاہے جنگ کی حالت میں ہوتے تھے، بیماری کی حالت میں ہوتے تھے، یا کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی پسندیدہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کا سجدہ بھول جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی موج مستیوں میں لگ جاتے ہیں، فانی دنیا کی مستی میں لگ جاتے ہیں، عیاشی کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلی سانس کا تو پتہ نہیں، تو کیوں نہ نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، ذکر کر لیں، توبہ کر لیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکل آسان کرے، ہمیں پریشانیوں سے دور رکھیں، اور ہر مسلمان کو نماز کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔